Então, continuando da onde a gente parou. Seja eterna, Vampire. Vamos lá. Acho que agora dá pra ouvir melhor, né? Vamos lá. Vou botar uma coisa. Vamos lá, a gente parou aqui nesse chefão aqui. Vambora. E aí esse tiozinho aqui vai dar um emprego pra ele. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Qual foi? Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed. A surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Salve aí pra quem tá entrando. Dr. Reed. Continuação da onde a gente parou. Do feriado. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. And for that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Take a moment to consider. After the night shift, providing a good explanation for the absence during difficult times. You have a good name with us. Have a clean heart. I even thought it brings to some clean evidence.
you say? It seems I have a choice. So, I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy, Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. It's locked. I'm sorry, Jonathan. Mr. Hampton needs me right now. Come on, you bastard! You can do better than that! Nah, it's my turn! Rotten all-crusty. Each heart contains the seed of life. Drink at this river, dry it all. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Ó, troféu conquistado. Didn't have the guts to fight me. Só uma mordidinha. I'll kill you. I'll kill you.
Tá, né? To taste a life, to embrace its most intimate secrets. Such a burden, such a divine sin. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. I would like to ask a few questions first. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Thank you, Nurse Crane. Ih, ó, Covid, hein? I cannot enter. Droga. Caraca, mapa grande.
Vasculhar tudo. Me ferrei. Poético isso. Bora. It's locked. Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Ceases to amaze me how you, the dead, seem peaceful It's locked. and lost at the same time. Fala, Breno. Não, por quê? Eu tava tentando entrar, não consegui, velho. Aí eu entrei aqui. O celular tá descarregado, tá no carregador. Mas eu tô deixando carregar, eu já vou te adicionar lá. Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. Ih, maluca. I beg your pardon. What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire.
Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Hmm? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. It was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Tudo doido. Tudo doido. Eu vou perder meu tempo falando com esses malucos. I cannot enter. Pior que eu tenho que falar. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. I wonder why the Goswicks came here in the first place. Encontre seu escritório no segundo andar. Segundo andar. Not now. Please come back later. Não, eles vêm sim. Pior que ver. Só que, tipo, ele é um vampiro, tá ligado? Ele era médico. Ele era médico nesse hospital aqui, mas... agora ele tá como vampiro. Opa, tô achando umas coisas boas aqui, hein? Deixa eu ver aqui se tem algum mapa. Hospital. Volta. Quero dar zoom. Não tem como. It's locked. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Aqui era o escritório dele. The flower's dying. It needs water. Tem que ler bastante. Senão tu perde as paradas. Igual aquele outro jogo que tava jogando. É.
Analise o sangue de William. Tem umas coisas. Umas coisas. Como é que se fala? As coisas em aberto pra poder upar, né? É, meu jovem. Só parada aí. Deixa eu ver aqui. Complications. Ele estuda os hospedeiros, ó. Tá vendo? Ó, só qualidade de sangue. Esse aqui tá com XP alto. Saudável. Esse aqui já era. Já matei. Já tem outras pessoas aqui, ó, para achar. Aí, tipo, tem como melhorar as armas também. Ó. Cadê? Tem que ir achando esses objetos para você ir melhorando as armas. É bem típico, né? A adaga, a foice, que eu já dei uma melhoradinha nela. Dá pra melhorar mais um pouquinho aqui. Tipo, tira mais sangue dos caras, tá ligado? A faca. Facão. Isso aqui que eu peguei agora. Sei lá que merda é essa. E essa outra paradinha aqui.
Por isso que tem que pegar, vasculhar tudo. Eu? Deixa eu ver se consigo melhorar essa arma aqui. Pronto. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. Aqui estudando sobre os vampiros e etc e tal. Não tenho paciência para ler. I have so much time now. I cannot enter. Aqui eu já vim. É bem grande aqui, hein? It's locked. Bem grande. Tem esse lado aqui. Fechado. Tem esse outro lado aqui. Vamos ver se tem alguma abertura por aqui. Fechado também. Mano, eu acho que eu vou ter que falar com todo mundo. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, tipo don't tell me to detetive change that. vampiro. You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Já peguei uma pista. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual,
especially concerning doctors. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? You must get a hold of yourself, Nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Goodbye, Nurse Hawkins. Falar com doido aqui. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars. If you get my drift. Acho que era Call of Duty. Qual? Aquele que eu fiz uma live uma vez? Que eu tava jogando esses dias? Who is treating you? Is someone in particular looking after you? Ah, é Call of Duty mesmo. Se eu não me engano é Call of Duty. Descobriu o quê? Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars. If you get my drift. Ele faz uma pintura na parede tipo clone, aí o cara acha que é você e fica do lado da pintura. Isso é bem legal. Ah, tá, já sei, já fiz isso aí também. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. É top porque dá pra enganar os caras. Deu, pô? É maneirinho. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you?
Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. Pô, tinha que tirar alguma coisa desse cara. E não vai querer falar. Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Porra. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just Ele não vai falar. É porque eu tô... É porque, tipo assim, ele tá tipo, tentando saber as coisas que estão acontecendo, entendeu? Ele virou vampiro aí, tipo, agora ele tá meio que morto-vivo. Aí ele tá estudando as pessoas pra saber o que tá acontecendo, entendeu? Eu tenho que tirar alguma pista desse cara, mas eu não tô conseguindo. Tipo, tá fechado aqui, tá vendo? Requer uma pista. Tá fechada. Goodbye for now, Mr. Elwood. Eu tenho que falar depois. Eu vou ter que... Mano, eu vou ter que... Tem essa maluca aqui também. Ah, tem um cara ali, ó, peraí. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. O pessoal acha que ele é mortal, mas ele é vampiro, tá ligado? Só o cara que levou ele pra aí que sabe. Ele tá tentando descobrir o que aconteceu com ele. Por que ele ficou assim? Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments. Ele tá querendo saber o que aconteceu com ele. Tipo assim, ele matou a irmã, né? Ele mordeu a irmã. Mas ele já era vampiro. Ele não lembra o que aconteceu anteriormente com ele. Por que ele virou vampiro? Por que ele virou vampiro? E quem fez isso com ele, na verdade, né? Ó, consegui uma pista. Já vou chegar intimando, ó. Tem algum problema comigo, irmão? Fala logo. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. Ih, porrada, porrada. I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. Aren't you too old for such jealousy? It really won't do you any good, you know. Vai, treta. A simple glance is enough for me to know you have nothing for me to envy. Since your tenure in this hospital is longer than mine. Eu repeti a pergunta, pera aí. Vamos voltar ali. Volta, por favor, que essa pergunta eu já fiz. Dá um socão logo na cara dele. Carelessness?
Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not Vamos já volunteering saber for disso. experimentation. Não dá pra voltar, já apertei ela. Modern medical method. Ah, dá pra voltar. Dá pra voltar. Perguntas pessoais. Mais lembranças da sua carreira militar? Tocar na ferida. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. Knowledge has always been and will remain our main weapon. And it has always come at a price. Bate-boca? Que bate-boca é esse, gente? It is not a question of initiative. It is a question of integrity. These men and women have put their faith in us, Dr. Reed. Deixa eu botar aqui, peraí. Ai, droga, eu queria aquela pergunta lá, véi. Thank you for your time. We'll talk later. Tá estranho. Não, quero de novo. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Tá ocupado nada, eu quero saber. Deixa eu ver se eu consigo. Capacidade como uma médica, mas lembra essa carreira. Não. Acho que é. Droga, peraí. Sai. Não, é aqui, ó. Perguntas pessoais. Aqui. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike é aí que eu quero chegar, nesse ponto que eu quero chegar, meu amor. Algo está muito estranho. Tá estranho. Calma aí que a gente já vai saber disso. It is not a question of initiative, it is a question of integrity. These men and women have put their faith in us, Dr. Reed. Não foi. Pô, tinha aparecido uma pergunta ali. Vou ter que fazer depois. Thank you for your time. We'll talk later. Mais tarde a gente se encontra, querido. Não tem problema. Deixa eu ver aqui. Quem eu posso falar? Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Até que enfim um aliado, né? Ih, tudo fechado, peraí. Conte-me sobre você. What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as gente, já vai dar uma hora de investigação e nada. Fala muito, tem que ter muita paciência para esse jogo, mas já comecei, agora eu vou terminar.
Deixa eu ver aqui sobre o hospital. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. Você me parece bastante otimista. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products. Quero aliado. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Ingredientes em falta, nova investigação. Para iniciar e rastrear uma nova missão de cidadão, use o quadrado, depois acesse o seu mapa para ver a expressão. Pá. Entendi. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra Tá tendo work. epidemia até no jogo, filho. We're not smiling now. Do you need my medical attention, dear colleague? You don't have to worry about me, Dr. Reed. I am here to assist you, not to be a burden. Nada aberto de pessoal. Só sobre o hospital e sobre ele. I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Ninguém Reed. usando máscara, hein? Olha lá, só contaminado ali. O que o fez escolher essa carreira? Conte-me sobre os seus experimentos. I based my technique on my mentor's research. Quero um aliado, preciso de um aliado. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. Tá, morde logo ele, faz purely experimental. todo mundo vampiro, sabe, né? As long as you're cautious and Ó, viu, ó. you may remain Nova pista empty-handed, disponível, but you viu? won't fail. You're not the first one to warn me. Tem que ter But I am paciência, convinced Breno. knowledge is the main Tem que weapon ter against the ravages paciência, of mano. this epidemic. Eles falam pra caramba, mas fazer o quê? O que fez escolher essa carreira? What made you choose to be a doctor? Acho que eu já Well, perguntei ashamed isso, to né? admit, you and your work have inspired me. I am. Já. I'll give you some advice, but understand that nothing beats practical experience, which can be exhausting and solitary work. Of course, sir. And don't worry, I will never allow myself to be a burden, neither to you nor this hospital. Viu? Conte-me. Eita! Please, could you tell me something about yourself? Não, mano, não quero isso não. Volta. Volta. Perguntas pessoais. Tell me more about your willingness to experiment with new medical... Harvey Fiddick is a patient suffering from a... What is it you really... Fair question. I want nothing but to say... Tá bom, já chega. Goodbye, Dr. Strickland. Ganhei XP, hein? Tá vendo? Ah, moleque. Tô falando pra tu que ganha XP, tu tá de caô comigo. Vamos comprar não, né? Resgatar uns frascos aqui. Good evening, sir.
I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is I disagreed about wood and nails, not flesh and bones. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. Tá aparecendo no Brasil. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable. And your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Nada liberado. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Tem que ficar ganhando a confiança dos caras, tá ligado? Ó, uma enfermeira aqui. What can I do for you, doctor? Ah, já falei com ela já. Thank you, Nurse Crane. Já falei com ela, já falei com esse cara. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Ah, é aquele escrotinho? Ah, é o escrotinho. Thank you for your time. We'll talk later. Cara dele, boladão comigo. Adoro! Já tenho inimigo já no hospital. Como assim? Esse é meu amiguinho? É meu amiguinho. Good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Tá. Goodbye, Dr. Strickland. Meu amiguinho. Quem mais eu não entrevistei? Ah, maluca. Dr. Swansea is ainda right. Não acabou. This place seems Pô, eu tava esperando pra jogar aqui, véi. Ah, mano, tem que vasculhar as paradas aqui, velho. Tem que vasculhar as coisas, tem que ter paciência, mano. Comecei a jogar, agora vou até o fim, né? Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. O que tu queria? I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction. Desse lixo de You can call hospital. me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand. Um joguês para não ser Well, I'm julgado. no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have Opa, something for ó, you. mais um aliadinho. Adoro. I'd like to Vamos see your negociar. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Tá vendo? Tá vendo?
Opa, peraí, moço, não vai embora não. Calma aí, não terminei de ver o negócio não. Ah, vai falar tudo? Fala não. Vamos negociar aqui, depois a gente conversa. Deixa eu ver aqui, peraí. Não, não quero vender não. Caraca, eu tô vendendo os bagulho pra ele, não quero vender não. O que isso aqui? Uma aliança simples, porém valiosa, que pertence a Clay Court. Vamos vender isso aqui? Caraca, mano, eu vendi o bagulho, não era pra vender não. É pra comprar. Calma. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to... Tá bom, já sei. Vamos negociar. Wise choice, Dr. Reed. Eu tava vendendo em vez de comprar. Comprar. Pronto. Good evening, Milton. Good evening. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues? E é tipo Lucifer Morningstar, deixa a pessoa atordoada pra perguntar as coisas. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing in. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital? That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Do you need any medical help, Milton? I'm fine, Doc. Physically, at least. But I would give everything to be in a better place right now. How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything. And it's getting worse every day. Brasil. Goodbye, Milton.
É, ouvindo ali, né? Ok. Música triste mesmo. Música tipo velório, né? Tipo... I cannot enter. Eu vim daqui, mas tá, a bússola tá falando pra eu ir pra lá. Vamos ver. Aqui eu acho que também tá trancado. It's locked, all right. Ó, ó. Estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando. Calma, deixa eu só ver se tem alguma coisa pra cá. Ó, ficar em casa, viu? E usar a máscara. Tá, é pra cá mesmo. Ó. Aqui é meu esconderijo, ó. It's locked. Eu vou ter que... Ih, tem uns caras ali, ó. Leve-me para um hospital, descanse na cama. Vá até a farmácia. Comerciante, esconderijo. Esconderijo. Onde é que é a farmácia? Se eu descer, os caras vão me ver. Poderia ter até, tipo assim, essas armas que eu tenho. Poderia ter o silenciador, né? Mas não tem, faz uma barulhão. Viu? Tem como baixar aqui no PS? Não. Só... This is no place for a gentleman. Como é que se fala? Só... Calma aí que eu já falo. Morre, inferno. You'll pay for that. Let's see how it likes a bit of fire. Morre. Só... Como é que é o nome daquele jogo? The Sims. É, a vaquinha não. Eu gosto disso, de animação. Pô, o bagulho que é ficar só falando. Eu queria entrar nos lugares, mano, mas não dá pra pular. Como é que é? Eita. Calma aí. Acho que minha gata tá no telhado. Calma aí. Ai, meu pé. Ai, tá não. É, eu gosto do jogo quando ele é tipo assim, sem esse falatório, entendeu? Eu gosto quando tem quando é mais dinâmico, mas só falar é só comprar um rádio. Não entendi, mano. Que rádio? Best run along our...
Aprendi um golpe novo. Quero munição, brother. Tô ficando um craque, tô pegando um macete. I cannot enter. It's locked. Vou vasculhar tudo, meu irmão. Tô nem aí. Eu devo estar indo pro lado errado. Ah, não, tô indo pro lado certo. Mas eu vou olhar tudo. Ó. Tá vendo? Sempre tem algo bom para pegar no meio do caminho. E um ratinho para comer. Qual tipo de jogo é o seu preferido? Tipo ação, RPG, luta, etc. Pô, mano, meu tipo de jogo preferido é esse tipo aqui, de desvendar as coisas e tal. Eu só não gostei muito porque ele tem que ficar falando muito. Não gosto muito de ficar falando, não. Eu gosto de sair rushando mesmo, matando todo mundo e tal. Mas faz parte, né? De jogo de tiro. Eu gosto de jogo de carro também. Deixa eu ver aqui, desse lado eu não vi ainda. Foi onde eu matei os caras. Tipo The Last of Us, claro, pô, esse aí é o amorzinho, né? Esse aí é o The Best. É o top dos top. É o que eu mais gosto. E God of War. Mano, isso aqui tá parecendo o quê? Veneza. Olha lá. Várias balsinhas. Me ferrei, né? Porque eu não tenho mais o negócio também. Tá vendo? Morri. Tem uns aberração no meio do caminho, cara. Só que, tipo, esse cara aí, ele é um vampiro, tipo, do bem, tá ligado? Ele não sabe o que aconteceu com ele. Por que ele virou uma aberração. Aí a gente tem que descobrir. Não sei. Ah, que fase. Deixa eu tentar matar esse cara sem a arma. Pronto. Vamos começar a economizar a munição. Mod ele pra você ficar com mais sangue.
É, mas tipo, eu não consegui ainda um macete de morder. Eu acho que eu tenho que tipo... Ih, os caras. Tirar sangue dele, eu não tenho mais... Ah, não tenho mais munição, meu Deus. Ai, meu Deus, me viu. Ai, vai, defende. Ele não defende, velho. Vamos ver se ele consegue defender. Ele é muito lento pra tipo bater, tá ligado? Ele é bem lento pra bater. Não sei. O que foi isso? Também não sei. Vamos lá. Mas tirando essa parte de tipo assim, falar pra caramba. Ai meu Deus, eu vou morrer agora. Tô com pouco sangue. Essa parte de falar pra caramba e tal. Tirando essa parte, o jogo é maneirinho. E que ele é lento pra caramba. Deixa eu ver se eu consigo alguma... Ah, esses caras vão me ver, véi. Pelo visto eu não consegui nenhuma munição. Se bem que... eu tenho uma munição aqui. Eu tenho uma outra arma aqui. Essa aqui, ó. Meu Deus! Por que eu fiz isso, jovem? Cala a boca, vai. Com essa espada ele é mais rápido. Ele não pula, não. Não, não pula. Ele não pula, velho. Já viu um jogo que o bicho não pula? Também nunca vi, não. Mas... isso aí. Calma aí. Ah, nunca vi um jogo que ele não pula mais. Beleza, né? Acontece. Eu acho que ele tem que, tipo, adquirindo as paradas no decorrer do jogo. Sabe como? Com a espada ele é mais rápido. Cala a boca, jovem. Pronto. Com a espada ele é mais rápido. Às vezes até pula, né? E eu não sei como. Mano, isso aqui tá parecendo, sabe o quê? Call of Duty misturado com Assassin's Creed. Aqui um infectado. Ai, me matou. Miserável. Ainda tem essa parte, né?
fase. Bom, pelo menos já vai salvando automática, né? Eu vou fazer 2 horinhas só. E daí depois a gente joga na Back in Life. Faz tempo que eu não faço live de Back in Life. Eu faço mais de rapidinho, ou senão gravo o vídeo pra mostrar alguma coisa, mas eu vou lá jogar contigo. Show? A gente tem que desvendar isso aqui, gente. Mano, o que tu me dá... A que tu me dá, pô. Tem essa não. A que tu me dá tá dado. O cara tá vivo. Mano, isso aqui... Pão, que isso, velho? Isso aqui é... Como é que se fala? Caraca, ferrou. É... chefão. Me ferrei. Ele é igual a mim. Tofu. Ha, tomei. Asa não combina com a pessoa, é sim combina com o look. Então pensa no look do Morningstar. A asa dele tipo grandona, branca ou preta. Ah, não necessariamente. Eu gosto de botar asa branca com roupa preta, ou se tipo se combinar, de boa. Mas geralmente eu não ligo pra isso não. Aquela asa que eu tenho, tipo branca, ela vai com qualquer roupa. Mas consegui comprar a asa ou quero aquela de 250 mil. Ai, mano, não quero matar esse cara não, na moral. Eu vou tentar fazer outra missão aqui. Sai. Tipo que ele vai voltando o sangue dele. Tá mal, hein, filhão? Entendi. Ó, tô me regenerando. R1 é pra tipo, fazer alguma parada dessa aí. Entendi. Que lerdeza, velho. Ah, mano. Tem uma asa
Mas acho que fica bonito com você. Qual que é? Fala aí, descreve ela aí. Asa branca com uma coroa verde em cima. Asa branca. Ah, eu acho que eu sei qual é. Ah, é maneira. Pode ser essa, mano. Tem grilão. Aí eu já entro lá e já pego. Já vou fazer a live agradecendo pra você. Show. Pelo presente. Vou tentar mais uma vez aqui, se eu não conseguir, mano. Já era. Ainda tem que pegar o esquema desse jogo aqui. Ó, ele já vem com 2 negócios de regeneração. Que é R2 e R1. Que doideira, né, velho? Tem a adaga também, né? Deixa eu tentar botar em vez da faca esse trem aqui. 65% de dano, 72, 116 de dano, mas também é uma merda porque é lento. 65 de dano, velocidade 10, velocidade 5, velocidade 10. Eu vou na machadinha. 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 Deixa eu ver se tá bom. Ah, não. Não. Putz. Ah, não. Aí não. Olha o cara vindo atrás de mim. Eu vou morrer. Eu vou fugir, velho. Ai, vai me pegar. Ferrou. Ah, que filha da mãe. Mano, ele vai me perseguir até... sei lá. Caraca, várias assombrações. Ô, nojento. Vixe, Maria. É vampiro contra vampiro? Mas tá atirando em quem, jovem? Já era. Ih, moleu. Tô falando, é difícil. Tá achando que é fácil? Joguinho é difícil, fé. O negócio é ir tipo, pegando coisa no meio do caminho, falando com todo mundo e pegando várias coisas no meio do caminho pra poder se upar. Porque ele tá muito fraquinho, pelo amor de Deus.
Apartamentos que daria. Nem li o bagulho, olha, nem li, desculpa, porque tava tenso ali o negócio. O resto de avacões você quer o que? Apartamentos? Que delícia, Black Friday. Eita. Então, tem várias coisas, né? Eu vou te falar lá no... Eu vou te falar lá o que eu vou querer, porque... Eu ainda não tenho ideia do que eu vou querer. Deixa eu botar essa adaga aqui. Vou botar uma adaga. E aqui eu vou botar... Esse trem aqui. Adaga. Tem que upar, não adianta, jovem. Você vai morrer pra sempre. E aqui, tipo aqui, também dá pra botar outro trem. Quer ver? Dá pra botar isso. E aqui embaixo dá pra botar... Dá uma olhada na loja. Cadê minha pistola? Ah, bem lembrado, né? Deixa assim. E aqui em cima eu boto esse treco aqui. E aqui do lado eu boto esse trem aqui. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa porcaria. Tô viciado na vaquinha. Eu já fui mais. Aqui, quer ver um negócio? Get them weapons ready! We found one! Ah, parei. É muita morte. Ai, ai, ai. Eu vou pra lá agora. Porque aqui não tá dando não, entendeu? Tô morrendo muito. Muito, cara, muito. Eu achei que tipo era jogo bobinho, tá ligado? Mas pelo visto não é. E pelo visto eu vou ficar aqui muito tempo, meu Deus. Deixa eu ver pra onde que eu vou. Eu queria tipo fugir desses caras aí pra outro lugar, porque não dá não. Se eu for pra cá, eu vou me ferrar. Tem dois. Se eu for pra cá, cercou, já era. Se eu for pra lá, vai dar ruim. Aqui eu acho que não tem saída. Não tem. A aparência se engana, real. Eu tenho que... Eu não tenho como me upar. Nenhuma investigação.
Ih, ocorreu um erro. Que eu vou viver?